خطبة اليوم في هذا العيد المبارك السعيد عن حديث نبوي شريف فائدته عظيمة، ولكنه للأسف الشديد غائب في حياتنا اليومية، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Nous allons aborder aujourd'hui une tradition de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle premier. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que on ne pourra entrer au paradis que si on a la foi. C'est une condition sine qua non. Et qu'on ne pourra prétendre à la foi, l'iman qui est dans le cœur, que si on s'aime entre nous, que s'il y a cet amour sincère, pur pour Allah tabaraka wa ta'ala entre nous. Et il nous indique quelque chose qui peut nous aider à atteindre cet amour. Il nous dit: répondez salam, la paix entre vous. On ne peut pas se contenter d'interpréter le mot salam ici uniquement comme le salut normal, salam alaykoum. Ça va au-delà. Salam, سادتنا وأحبائنا، السلام ليس فقط لفظ يتلفظ به الإنسان. السلام أن يكون الرجل سلما للرجل، أن يكون القلب سليما من أمراضه التي نهى الله عنها عز وجل في كتابه العزيز عند قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Eh bien, cette paix que Sayyidina Muhammad veut de nous, elle va au-delà de la paix extérieure. Elle va au-delà de salam alaykoum. Elle va au-delà de la langue. Elle concerne la paix intérieure. Elle concerne le fait que le cœur soit purifié de ses maladies. Ces maladies, Allah tabaraka wa ta'ala les a appelées des turpitudes, des grands péchés. Il nous dit dans le Coran: Allah a interdit et les péchés extérieurs et les péchés intérieurs. Le fawahish, il les a appelés fawahish, les turpitudes. Ce sont donc des grands péchés. Ce sont des grands péchés parce que d'une part, ils bloquent l'agrément de l'acte. هي أمراض القلوب هذه من الكبائر. لماذا؟ لأنها تحجب الإنسان عن ربه أولا وقبل كل شيء. ولهذا نجد أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هناك ثلاث من الناس أو من النفر لا يرفع الله تبارك وتعالى أعمالهم فوق رؤوسهم شبرا. لا يرفع الله تبارك وتعالى أعمالهم فوق رؤوسهم شبرا. ومنهم رجلان تلاحى أو رجلان متشاحنان لا يرفع أعمالهم فوق رؤوسهم شبرا. Et pour illustrer ce que je viens de dire et la gravité de ce grand péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a trois catégories de personnes qui ne voient pas leur acte s'élever au ciel. Donc leur acte n'est pas agréé. Finalement, pourquoi j'agis? Je n'agis pas pour agir, je n'agis pas pour la forme. Si j'agis, j'adresse mes actes à Allah tabaraka wa ta'ala, la pureté de l'intention. Et j'ai envie qu'Allah accepte de moi. C'est ce qu'on appelle la qualité de l'acte. Ce n'est pas la quantité qui est intéressante. C'est la qualité de l'acte, c'est-à-dire ces actes qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte. Ce n'est pas la quantité. Eh bien, le prophète nous dit trois catégories de personnes qui voient leur acte ne pas monter d'une coudée vers le ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas acceptés. Parmi ces catégories de personnes, deux personnes qui ont une rancune entre eux. Allah demande à ces gens: laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc il est important de comprendre la gravité de ces péchés intérieurs qui souillent le cœur, qui le voilent et qui le rouillent et qui l'empêchent justement d'être dans ce que le prophète a appelé la vie du cœur.
Hayaz al-qulub. Et cette paix intérieure, elle est tributaire de quelque chose de très important que la Ummah aujourd'hui a tendance à négliger ou à marginaliser ou à mettre de côté ou à la considérer de toutes les façons comme un folklore ou une option. Il s'agit de la tazkiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par 3 éléments essentiels. Le kitab, le livre d'Allah, le hikmah, la sagesse, c'est-à-dire sa sunna, wa yuzakihim, et la purification, qui est un élément essentiel lié au modèle vivant. Sans cette tazkiya, sans cette purification, on ne peut pas pratiquer correctement notre religion. On ne peut pas être épargné, immunisé de ces maladies du cœur. L'adoration ne serait que des formes mortes, sans esprit. Eh bien cette tazkiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec. On ne peut pas la dissocier du livre et de la sagesse. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكيف تكون هذه التزكية? Et comment cette purification s'opère dans le temps et dans l'espace? Très brièvement, Al-Bukhari dans son authentique nous dit من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا يسمى حديث الولي. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا أولا الفريضة. في الأولويات الفريضة التي فرضها الله عليك، سواء كانت هذه الفريضة عبادات أو معاملات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Donc, comment aboutir à cette purification? Tout d'abord, on revient à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'on appelle hadith le wali, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il déclare la guerre, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, déclare la guerre à celui qui montre hostilité envers un de ses alliés, un de ses amis, un de ses élus. Et il nous dit ensuite, et mon serviteur, c'est Allah qui parle, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus agréable à moi que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire l'obligatoire. Dans le sens des priorités, il y a les actes cultuels et comportementaux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a imposés à chaque serviteur. Fardu ayn. Et ensuite, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires au point que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son l'ouïe par lequel il entend, l'œil par lequel il voit, etc., etc. Sans confusion, bien sûr. Là, c'est de la métaphore pour exprimer cet agrément d'Allah, cette alliance avec Allah, cet amour réciproque entre le serviteur et son Seigneur. Eh bien, c'est cela le but suprême. Et ces œuvres surrogatoires, bien sûr, ces œuvres surrogatoires, le plus important reste le dhikr, en compagnie du mudakkir. L'invocation d'Allah a été citée 83 fois dans le Coran, pour inciter les croyants à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Dans toutes les situations, quelle que soit ta situation. Abdullah ibn al-Abbas, l'interprète du Coran, nous dit, quand Allah impose quelque chose à son serviteur, il lui donne des limites et des dérogations. Et des dérogations en cas d'excuse. Sauf le dhikr. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas donné de limite. Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah de façon abondante. Wasbihuhu bukratan wa asila. Et il n'a pas donné de situation particulière liée à ce dhikr. Il a dit alladhina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui invoquent Allah debout, assis et sur les côtés. Il n'y a pas de situation particulière. Qu'on soit en temps de paix ou autre, qu'on soit en voyage ou chez soi, le dhikr est un élément important pour la vie du cœur. En témoigne également le hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari dans l'authentique de Bukhari, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فحياة القلوب ذكر الله عز وجل، ومنشور الولاية ذكر الله عز وجل، وسبب كل الخيرات ذكر الله عز وجل كثيرا، وسبب النجاة من النفاق، وما أدراك ما النفاق، التكثير من ذكر الله عز وجل، يقوله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. Le prophète nous a dit, suite à ce verset que vous venez d'entendre, celui qui veut être immunisé de l'hypocrisie, eh bien il doit invoquer Allah, pas seulement invoquer Allah et c'est tout, invoquer Allah de façon abondante. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a résumé les bienfaits de l'invocation d'Allah dans son livre Al-Wabil al-Tayyib fi al-Kalim al-Tayyib, Al-Wabil al-Tayyib fi al-Kalim al-Tayyib. Il a résumé plus de 100 bienfaits de l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala sur le cœur, sur la raison, sur la vie, sur la subsistance, sur le rizq, etc., etc. C'est très important. Et le dhikr, il lui faut un mudhakkir, quelqu'un qui t'accompagne dans le chemin, qui soit le modèle vivant sur la trace de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dhikr est la seule, je dis bien la seule voie vers la paix du cœur, pour qu'on soit paix envers notre prochain. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont cru et donc les cœurs s'apaisent à l'invocation d'Allah. Donc dans ce verset, on a la mention du cœur et on a la mention de paix. Les deux sont liés. Donc la paix du cœur est tributaire de l'invocation d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وجعلنا ووفقنا لذكره أنا الليل أطراف النهار وجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله وحده الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله لم يولد ولم يلد الصلاة والسلام على المبعوث بالرشاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في هذا العيد السعيد نطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا والأمة المحمدية في سلام ووئام، والأمة المحمدية متحدة كما أمرها ربها عز وجل في كتابه العزيز ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكما أمرها رسولها الرحمة المهداة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Nous demandons à Allah dans ce jour de l'Eid, dans ce jour de fête béni, le jour de la récompense, qu'il donne à notre Ummah l'union, la cohésion, la solidarité et l'amour, indispensable comme on a dit, indispensable. L'amour entre nous, en Allah tabaraka wa ta'ala, pas pour des intérêts, pas pour la vie terrestre, l'amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah nous l'a demandé, Allah nous a demandé d'être unis et de s'entraider dans le bien et la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'être unis, solidaires et dans cet amour pur pour Allah tabaraka. Il nous a dit l'exemple des croyants, c'est l'exemple du seul corps. L'exemple des croyants dans leur affection, dans l'amour qu'ils se portent entre eux et la miséricorde qu'ils ont entre eux. Il nous donne une métaphore, une parabole. C'est l'exemple du seul corps. Si un membre est affecté, tout le corps lui est solidaire par la fièvre et la veille. C'est cette image-là qu'on doit donner, qu'on doit incarner, qu'on doit représenter, qui doit être pratiquée aujourd'hui si on veut que notre Ummah revienne à sa glorieuse civilisation. Et il n'y a pas de civilisation en dehors de la civilisation spirituelle. C'est celle qui transcende le temps et l'espace et tout le reste périt.
Allah tabaraka wa ta'ala nous donne cet amour pur pour lui, en lui, et qu'il nous enracine dans cette voie de la ilaha illallah, dans ce chemin vers Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ya arhamar rahimin, اجعل قلوبنا قلوبا سليمة لك، قلوبا سليمة، اجعلنا من يلقاك بقلب سليم، بقلب سليم، سليم من الأضغان والأحقاد والحسد والرياء والعجب والكبر وما إلى ذلك من الأمراض. اللهم يا أرحم الراحمين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا أرحم الراحمين أعد علينا هذا العيد ونحن في أمن وأمان واطمئنان وسلام، سلام للقلوب، سلام لهذا العالم الذي يعيش اليوم ويلات الحروب والفتن التي تموج موج البحار. اللهم يا ارحم الراحمين ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارحم بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل عبد منا ما نوى. اللهم تقبل منا الصلاة والقيامة، اللهم تقبل منا الصيام والقيامة واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. واجعل هذه الزكاة، زكاة الفطر التي هي طعمة للمسكين وطهرة للصائم، طهارة لنا من كل الأضران ومن كل الأوساخ يا أرحم الراحمين، ظاهرها وباطنها. ويا أرحم الراحمين اجعلنا من الذاكرين كثيرا، اجعلنا من الذاكرين كثيرا، اجعلنا المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتبادلين فيك. وارحمنا بالمرحوم فينا، وارحمنا بالمرحوم فينا. واجعل يا رب الناجي ياخذ بيد أخيه ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين، وتجارة لا تبور يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين شفي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم يا أرحم الراحمين فرج كربنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر زلاتنا يا شفيق يا رفيق. ارفع عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، ولا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. يا رب شيخنا وولي نعمتنا احفظه بما حفظت به ذكرك الحكيم، أطل عمره يا رب العالمين في الخير والصلاح والإصلاح، إصلاح القلوب. كما كان يقول شيخنا هذا عصر إصلاح الخلائق وليس عصر إطلاق الحقائق. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا دعاة لا قضاة، اللهم اجعلنا دعاة لا قضاة بالحال قبل المقال. الله تبارك وتعالى fasse de nous des ambassadeurs de la beauté de notre comportement, le bel agir, le sourire. qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des représentants dignes de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où que nous soyons, par la beauté de notre comportement, par notre bel agir, par notre belle parole, par notre sourire envers toutes les créatures. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le respect de toutes les créatures. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des dou'ats, des communicants, par la sagesse, par la bonne exhortation et par la douceur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala enracine son amour dans notre cœur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'amour entre nous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la solidarité entre nous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la miséricorde entre nous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'entraide entre nous dans le bien et la piété. آمين آمين يا رب العالمين. ولاة أمورنا اللهم اصلحهم واصلح على يديهم، وارزقهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. الذاكرين جميعا والذاكرات أينما حلوا وارتحلوا احفظهم يا ربي ما حفظت به ذكرك الحكيم. شافي مرضاهم، عافي مبتلاهم، أعطيهم يا ربي من الخير ما يتمنون فوق ما يتمنون، فرج كربهم، كلل مشاريعهم بالنجاح يا رب، اغنيهم بفضلك عمن سواك. اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منها وتمنع من تشاء. رحمنا رحمة تغنينا بها رحمة من سواك يا رب، اغنينا بفضلك عن من سواك، اغنينا بحلالك عن حرامك، اغنينا بالحلالك عن حرامك. ارزقنا رزقا حسنا ظاهرا وباطنا، ارزقنا رزقا حسنا ظاهرا وباطنا، وأنت خير الرازقين، وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
أمة سيدنا محمد رحمها، أمة سيدنا محمد حفظها، أمة سيدنا محمد رفع لها الفتن ما ظهر منها ما بطن، أمة سيدنا محمد رزق السلام. اللاجئين إخواننا اللاجئين وأخواتنا اللاجئين في كل مكان يا ربي أرجعهم إلى ديارهم سالمين غارمين من شر معصومين، يا ربي ارزقنا يا أرحم الراحمين. تعاون فيما بيننا والتآلف